PDM आज भी उसी तरह है, खड़ी है, और उसका इजलास आपको पता है कि मौलाना साहब ने 26 अप्रैल को बुलाया है इस्लामाबाद में। तो रमज़ान शरीफ के बाद PDM अपनी जो नई स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, उसका फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उसका जो हालिया आपने देखा, PDM ने जो तहरीक चलाई वो भी बहुत कामयाब तहरीक थी। जिस तरह से PDM के जलसों के थ्रू, PDM की नैरेटिव के थ्रू, PDM के जो पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन थी उसके थ्रू, जिस तरह अवाम के जज्बात की, इस हुकूमत मुखालिफ जज्बात की जो अवाम में उबल रहे हैं और अवाम जिससे तंग आए पड़े, जिस तरह से PDM ने उसकी तर्जुमानी की, उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये हुकूमत के पाँव जमे नहीं। जिस तरह से पब्लिक ने बाहर निकलकर PDM के जलसों के अंदर और PDM के साथ अपना सपोर्ट शो की, उससे हुकूमत लरजती रही, कांपती रही और आज तक दोबारा संभलने में नहीं आई। तो वो भी एक कामयाब दौर था और इंशाअल्लाह आगे जो PDM फैसले करेगी वो भी अवाम की तवक्कुआत की ऐन तर्जुमानी होगी इंशाअल्लाह। तीस 40 साल से, मेरे ख्याल है जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली। वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं। और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से जेल में रहना और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं। और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते, तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। उसको प्रूफ करना चाहती है। फिर उसके बाद कुछ रोज पहले यहाँ भी हमला किया गया और ये कहा गया कि हम जाति हमलों को मुसलमान करते हैं। क्या कहेंगे, ये कैसे आप करते हैं? जो आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशा खाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत, जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो PDM के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियाँ साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएं। उन्होंने बरतानिया से राब्ता किया, वहाँ से
مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے. وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی, کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے, کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور صحیح ڈرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں. اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا, اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے, عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا. ڈسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا, 2 دفعہ لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا, اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی, ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی, ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو, چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو, چاہے وہ کے پی کے میں نوشہرہ کا الیکشن ہو. یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا. تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا رہے اور ان کی جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا رہے. اور دوسرا, پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے, وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کورٹس میں جائیں اپنا کیس فائٹ کریں, اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پھینک کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے. اور زبان بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ نواز شریف اگر پولیٹیکل ارینا میں ہوگا, نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا, تو نہ عمران خان کی, نہ سلیکٹڈ کی, نہ سلیکٹرز کی, ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے, یہ جو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے, یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں, چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں, نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پالیٹکس میں شامل ہے. بھلے ہی اس کی آواز بند کریں, بھلے ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو, بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو, یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے, لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے, اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے, ان کی تقریر نہیں سن سکتے, ان کی آواز پر پابندی ہے, لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ. سن سکتے